ভালো করে পড়ে নিন। আপনাদের কাছে মোবাইল ফোন আছে, মোবাইল ফোনে মিনিস্ট্রি অফ হোম যান, সিএ 2019 দেখে নিন। সেখানে কি বলা হচ্ছে, 2014 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা পাসপোর্ট অ্যাক্ট বা ফরেন অ্যাক্টে ছাড় পেয়েছে তারা ইল্লিগাল নয়, আর যারা ছাড় পায়নি তারা সবাই ইল্লিগাল। ছাড় কতজন পেয়েছে? ছাড় পেতে গেলে তো ছাড় চাইতে হবে, এবং 2014 আগে যারা ছাড় পেয়েছে ছাড় পাবে বা পাচ্ছে বলা নেই। এই আইনে একটি জায়গাতেও বলা নেই যে এটা নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, এটা চিহ্নিতকরণের আইন। ভারতবর্ষের সংবিধানে যা লেখা আছে, বাবা সাহেব আম্বেদকরকে এক টুপি পরিয়ে তার কথা না শুনে গোপনে তৎকালীন হিন্দুত্ববাদীরা এবং কংগ্রেসের লোকেরা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মানুষগুলোকে ঠকিয়েছে। দেখে নিন সংবিধানে কি বলছে। এটা ভারতবর্ষের সংবিধান। এই সংবিধানের দেখুন 5 আর 6 নম্বর হচ্ছে নাগরিকত্ব। 6 এতে বলছে 1935 সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী অখণ্ড ভারতের ভূমিপুত্ররা খণ্ডিত ভারতের নাগরিক। খুব ভালো কথা। কিন্তু 6(b)তে কি বলছে, B/2তে বলছে 1948 সালে 19শে জুলাইয়ের আগে থেকে যারা ভারতে বসবাস করছে তারা ভারতের নাগরিক। অর্থাৎ আমার ভারতবর্ষের যারা মূল নিবাসী মানুষ, যাদের বান বন্যায় কাগজ হারিয়ে গেছে, তারা বিপদে পড়ছে এই আইনে। তারপরে বলছে 6(b/2) বলছে যারা 1948 সালে 19শে জুলাইয়ের পর থেকে সংবিধান প্রকাশের দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ 1950 সালের 26শে জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতবর্ষে আসছে, তাদেরকে ডিএম এর কাছে আবেদন করতে হবে কোথা থেকে আসছে, নোয়াখালী থেকে না বগুড়া থেকে না বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে নাকি পাকিস্তানের কোন জায়গা থেকে এসে একটা আবেদন করে নাগরিকত্ব পেতে হবে। আমার ভারতবর্ষের অখণ্ড ভারতের ভূমিপুত্ররা যারা দেশ ভাগে বলি হলো রাতারাতি, তারা এসব জানে না, তাদের জানার কোনো কারণও নেই, তারা কাঁদতে কাঁদতে পারে এসেছে। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक प्रद्युत विक्रम मानिक्य है कभी भी कोई भी हिंदू बंगाली या मुस्लिम बंगाली के ऊपर कभी भी अन्याय नहीं होगा। मैं उग्रपंथी नहीं हूं, मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ मंगल चंडी 14 देवता का प्रार्थना करता हूं। मेरा परिवार कभी कम्युनल नहीं था, ना कम्युनल होगा। हम लोग ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का बिल को पास किया है। ये बिल गवर्नर के पास जाएगा और यहां में मीडिया है, मीडिया भी एक मैसेज पूरा इंडिया को भेजेगा। मेंबर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ने बिल पास किया तो रेजुलेशन से पास किया जोंनि एडिसिओ बिल पास खायनायनि कुनो प्रोविजन गैयै आर्टिकल 234 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पास कर सकता है, ये ऑटोनमस काउंसिल नहीं पास कर सकता है, ये असेंबली भी पास नहीं कर सकता है। हमारे पास सिर्फ एक पावर है, एक रेजोल्यूशन भेजने के लिए, जो हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। लेकिन हम कोई बिल पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पावर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं दिया। अब ये बात मैं जानता हूँ, हमारे एमडीसी जानते हैं, और अगर हम ये बिल लाएंगे और एडीसी में पास करने की कोशिश करेंगे तो हम गैर कानूनी काम कर रहे होंगे। मैं तो कानून तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाना नहीं चाहता। आप लोग चिंता मत करो, अनारस को वोट करो, 10 तारीख को हम लोग जीतेगा, 11 तारीख को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हो जाएगा।